Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, je vous propose la recette de sandwich ou de salé très facile à réaliser avec une pâte magnifique. On dit bismillah et on commence tout de suite la recette d'aujourd'hui. اليوم ان شاء الله بربي راح نحضر لكم مملحات ولا ساندويتشات بزاف بنان بعجينه هايله. نقولوا بسم الله ونبداو الوصفه تاع اليوم. Un verre et demi d'eau tiède, كاس ونص ماء دافي, 500 g de farine, 500 g farina, un demi-verre d'huile, نص كاس زيت, 15 g de levure boulangère, 15 g خميرة الخبز, 15 g de sucre, 15 g سكر, une demi-cuillère à soupe de sel, نص مغرفة كبيرة ملح. Tout d'abord, je commence par mettre la farine. أول حاجة نبدأ نحط الفارينة, le sucre, سكر, la levure boulangère, خميرة الخبز. Je mélange à l'aide d'une cuillère, نخلط بمغرفة. J'ajoute le sel, نزيد الملح. Je remélange, نعاود نخلط. Je creuse un puits, ندير حفرة. Ensuite j'ajoute l'eau tiède ومن بعد نزيد الماء الدافي. Je mélange bien à l'aide d'une cuillère. Je vais vous laisser la liste des ingrédients à la fin de la vidéo. ودوكا نخلط مليح غير بالمغرفة. دوكا نخلي لكم المقادير في آخر الفيديو. À la fin, j'ajoute l'huile et je mélange toujours avec la cuillère. مع الأخر نزيد الزيت ونخلط دايما غير بالمغرفة. Je transvase ma préparation sur le plan de travail. ودوكا نحط العجينة تاعنا فوق طاولة العمل. Et je vais essayer de la travailler pendant environ 1 minute, histoire que tous les ingrédients soient bien mélangés. ودوكا نسيي نخدمها لمدة حوالي دقيقة واحدة هكذا باش يكونوا كامل المقادير تخلطوا مليح معانا. Je mets ma pâte dans un sac en plastique en attendant que je prépare la farce. ودوكا نحط العجينة في كيس بلاستيكي ما بيد ما نوجد الحشوة تاعنا. Pour la farce, c'est vraiment au choix, vous mettez ce que vous voulez. Ici, j'ai les restes d'un poulet rôti, je l'ai désossé et émietté. للحشوة اختياري ديروا واش تحبوا. هنا كان عندي دجاج محمر نحيت له العظم وفتته. Je prends 5 œufs, نجيب 5 حبات بيض. J'ajoute un petit peu de crème liquide entière, نزيد لهم شوية من الكريمة السائلة الكاملة. Je mets un petit peu de sel, ندير شوية ملح. Quelques tours de poivre noir, شوية فلفل كحل. Un petit peu de curcuma, شوية كركم. Je mélange bien, دوكا نخلط مليح. Ensuite, j'ajoute mon appareil au poulet. ودوكا ندير الخليط تاعنا للدجاج. Quelques olives dénoyautées, حبيبات تاع الزيتون بالعظم. Je mélange bien, نخلط مليح. Et je réserve de côté. ودوكا نحطهم بجهة. Je farine le plan de travail. ندير الفرينة فوق طاولة العمل. Je dépose ma pâte, نحط العجينة. Je la farine un peu car elle est très molle. ندير لها شوية فرينة من الفوق parce que راهي بزاف طرية. Je l'étale à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. ودوكا نحلها بالحلال. La pâte est magnifique. Elle s'étale toute seule. العجينة هايلة تنحل وحدها. Ensuite, je réalise des cercles à l'aide d'un emporte-pièce. ومن بعد نطبعها دويرات بالطابع كيما راكم تشوفوا. Je retire le surplus de la pâte ودوكا نحي زيادة تاع العجينة. Je les dépose sur un plateau qui va au four chemisé. نحطهم في صنيوة اللي تدخل للفرن فيها ورق الطهي.
chaque cercle je lui ai mis 2 rubans وهنايا كل دويرة درت لها زوج رubans ولا زوج شرائط. Je dépose la farce généreusement وهنايا نحط الحشوة ندير مليح ما يليقش نشحو. Ensuite j'ajoute le fromage râpé بعد نزيد الجبن المبشور. Et je ferme avec un autre cercle de pâte. Je prends les 2 rubans et je les croise et je vais essayer de les mettre en dessous de la pâte. هنا نجيب دويرة واحدة أخرى تاع العجينة نحطها من الفوقة، بعد نجيب زوج شرائح تاوعي ولا لي ريبون نكروازيهم كيما راكم تشوفوا ونحطهم تحت العجينة باش ما ينحلوش في الطياب. Je continue à fermer mes sandwichs et je reviens vers vous. نكمل نغلق كامل المملحات تاوعي ولا لي ساندويتش ونعاود نولي لكم. Et pour la dorure, je prends un œuf entier, je le bats. وللتزيين نجيب حبة بيض كاملة ونضربها. Ensuite, je badigeonne toute la surface de la pâte. ودوكا ندهن كامل السطح تاع العجينة تاعنا بالبيض. Je mets les grains de sésame ودوكا ندير الجلجلان. Et je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes. ودوكا ندخلهم الفرن مسخن على 180 درجة لمدة حوالي نصف ساعة. Mes sandwichs ou mes salés viennent de sortir du four. Je les badigeonne avec l'huile d'olive. Vous pouvez faire ça avec l'huile végétale. ساندويتشات تاوعي ولا المملحات هذا وين خرجوا من الفرن دوكا ندهنهم بزيت الزيتون، تقدروا تدهنوهم بزيت نباتي عادي. Ensuite je les couvre quelques instants بعد نغطيهم للحظات. Voici le résultat final de la recette d'aujourd'hui. C'est des sandwichs très moelleux et très tendres. Franchement j'ai adoré. D'ailleurs je vous ai fait plusieurs recettes avec la même pâte. Je vais essayer de vous laisser les liens dans la liste des ingrédients. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de la liker. De mon côté, je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. هذه هي النتيجة الأخيرة تاع الوصفة تاع اليوم. تحصلت على سندويتشات طراية ما شاء الله وخفاف بزاف بنان. راني درت لكم عدة وصفات بنفس العجينة، ان شاء الله نحاول نحطهم لكم في صندوق الوصف. اذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنساوش تلايكيوها. نعطيكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله، وما عليا غير نقولكم سلام.